Bagyong Ruby gi-downgrade na ngadto sa tropical storm human nagkahinay ang gikusgo niini samtang padulong sa Southern Luzon. Kaganinang alas 10 sa buntag, nastigpatan ang bagyo sa 20 kilometers east of Torrijos, Marinduque. Nagdala kinig hangin nga doon nagikusgong 105 kilometers per hour duol sa sentro. Matod sa pag-asa, ang radius sa bagyo ni gamay na ngadto sa 225 kilometers. Pasabot ni ini, gamay na sab ang mga areas nga posibleng maapektuhan ni Ruby. Matod sa pag-asa nga si Ruby gikatakdang maglandfall sa Marinduque karong udto, samtang ang fourth landfall gikatakta sa Batangas area karong gabi between 6 to 8 p.m. Human sa paglabay ni ini sa Batangas, si Ruby nga naglihok sa 10 kilometers per hour sa west-northwest nga direksyon, gikatakdang moagi sa Southern Luzon padulong sa West Philippine Sea, ug mogawa sa nasod sa Huwebes sa gabi. Ubos sa signal number 3 ang Bataan, Batangas, Cavite, Laguna, Marinduque, Oriental Mindoro, Lubang Island ug Southern Quezon. Signal number 2 sab ang Pampanga, Rizal, Bulacan, Metro Manila, rest of Quezon, Occidental Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur, Romblon ug Burias Island. Ug signal number 1 ang Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Polillo Island, Albay, Sorsogon, Ticao Island, Calamian Group of Islands, Masbate, Aklan, Capiz ug Semirara Island.